Hello everyone, I will begin my speech in Malay first. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakyat Singapura yang dihormati, terutama sekali kepada para penduduk Jurong. Setelah banyak perdebatan mengenai kemampuan flood BTO, ramai orang Singapura berpendapat bahawa HDB menghargainya terlalu mahal. Untuk perbincangan yang tepat mengenai apakah harga BTO sepatutnya, kami akan memerlukan data yang terperinci untuk menilaikannya. Dari itu, menetapkan ketelusan dalam kos pembinaan flood HDB dengan perincian kos tanah dan kos pembangunan adalah penting agar harga flood HDB tepat dan mampu dimiliki. Pemecahan kos untuk flat baru, entah bagaimana, telah hilang pada tahun 80-an. Maka kami menyarankan pihak HDB untuk kembalikan pemecahan kos flat HDB itu. Kami mensyorkan harga flat baru dengan menggunakan gandaan pendapatan median dan faktor lokasi. Dengan cara ini, warga Singapura dapat membeli flat baru dalam kemampuan pendapatan mereka. Dengan adanya suara pembangkang yang kuat, ia adalah baik untuk Singapura. Saya dapat merasai dan saya juga harap anda dapat merasakan pelbagai kenaikan kos sara hidup sejak pilihan raya 2015. Bil air telah meningkat, kos pengangkutan juga naik, semuanya meningkat. Tetapi pendapatan kami tidak meningkat sewajarnya. Malah kos sara hidup bagi rakyat Singapura semakin tinggi, kan? Globalisasi memperburukkan lagi ketaksamaan dan satu ukuran yang digunakan untuk mengesan ketaksamaan ialah bahagian gaji dalam pendapatan negara. Walaupun Singapura mempunyai salah satu GDP per kapita yang tertinggi di dunia, bahagian gaji kita adalah sekitar 43%, lebih rendah daripada kebanyakan ekonomi maju dan negara lain, iaitu dalam lingkungan 50% atau lebih. Ini bermaksud bahawa pekerja di Singapura mempunyai gaji yang berkurangan dan menimbulkan satu pertanyaan, apakah pertumbuhan ekonomi Singapura telah menguntungkan syarikat multinasional dan syarikat korporat privat dengan mengorbankan pekerja mereka? Dasar pengagihan gaji juga cenderung ke arah golongan yang berpendidikan tinggi dan berpendapatan tinggi. Kita mesti menyeru pada pemerintah untuk lebih prihatin apabila melakarkan dasar-dasar yang memanfaatkan rakyat Singapura. Hanya apabila gaji kita meningkat, kita dapat menangani kenaikan kos sara hidup dengan lebih baik. Saya juga ingin mencadangkan bahawa kita membuka semua dialog mengenai isu hijab dalam pekerjaan, terutama dalam sektor perkhidmatan awam. Kedudukan pemerintah dalam pemakaian hijab di tempat kerja adalah sangat bermasalah bagi beberapa pekerjaan yang memerlukan kaki tangan mereka memakai seragam. Kami berpendapat bahawa pemerintah harus melakukan maklum balas untuk mengukur bagaimana perasaan masyarakat lain tentang wanita Islam yang memakai hijab dalam pekerjaan perkhidmatan awam yang saat ini dilarangkan. Ini akan membantu pemerintah untuk memberi penilaian yang lebih objektif. Sangat penting untuk mempunyai penjelasan yang bernas untuk menyokong sebarang penilaian mengenai isu hijab, kerana ia memberi kesan ekonomi kepada keluarga Melayu Islam kita juga. Dalam melarang pemakaian tudung dalam pekerjaan sektor perkhidmatan awam, bermaksud peluang pekerjaan itu tersekat bagi wanita Islam yang memilih untuk memakai hijab di tempat kerja. Seperti bagaimana kita menghormati pendapat individu, kita juga harus menghormati pilihan individu. Bolehkah dasar-dasar kita menggambarkan bentuk penghormatan ini? Adalah tugas pemerintah yang terpilih untuk membuat rakyat merasa aman supaya orang Singapura tahu bahawa
Ketika mereka kesusahan, mereka dapat dibantu. Marilah kita katakan tidak untuk kenaikan cukai barang dan perkhidmatan (GST) dalam 5 tahun akan datang. Ini adalah panggilan titik merah bersatu atau lebih dikenali sebagai Red Dot United untuk berlaku adil. Sekiranya anda percaya bahawa kami memerlukan lebih banyak ketelusan, transparansi dari pemerintah, dan jika anda percaya pelan kami untuk mengurangkan kegelisahan rakyat Singapura, dan jika juga anda percaya visi kami tentang masyarakat yang saling bantu-membantu, maka anda perlu memilih kami sebagai anggota parlimen anda. Undilah kami untuk menunjukkan pemerintah ke arah yang benar, yang lebih baik. Undilah Red Dot United. And for now, I'm going to deliver my speech in English. Dear fellow Singaporeans, and especially to our dear Jurong residents, there has been much debate to the affordability of BTO flats, with many Singaporeans arguing that HDB is pricing them too expensively. For an informed discussion on whether BTO prices are justified, we will need detailed breakdowns for the cost of flats. Establish greater transparency in the cost of building HDB flats with a breakdown of land costs and building costs in order to price HDB flats affordably. For one reason or another, the cost breakdowns for new flats somehow disappeared in the late 80s. I have not seen it since. Bring it back, HDB. It is the right thing to do. Price new flats at a multiples of medium income and location factor. This will ensure affordability, and as income levels of Singaporeans change through the years, government revenue from flat sales would also rise. Therefore, better aligning the interests of individual and state. This will also incentivize policymakers to grow the wage share of Singaporeans. It was said that a strong opposition is good for Singaporeans. You can see how, after the voters did not give the opposition strong support in the last election, everything from the water bill to the transport prices have all gone up and cost of living increased for Singaporeans. We need to find ways to make our government focus more on growing the wages of ordinary Singaporeans. Only when our salaries increase can we better keep up with the rising cost of living. Let's strive to make policymakers focus more on growing the wages of Singaporeans. Now, globalization aggravates inequality, and one measure used to track this is the share of wages in national income. Despite having one of the highest GDP per capita in the world, our wage share of GDP is around 43%. It's lower than most of the developed economies, which is about 50% or higher. This may mean that workers in Singapore are underpaid and raises question if Singapore's economic growth has disproportionately benefited multinational corporations and capitalist owners at the expense of workers. Wage redistribution policies are also skewed towards better educated top earners. While we are on wage share of Singaporeans and inequality, may I also propose that we reopen the dialogue on hijab and work, primarily in the public service sectors. The government's position is that wearing a Muslim headscarf at the workplace would be very problematic for some professions that require their staff to be in uniform. We are of the opinion that the government should commission a survey to gauge how other communities feel about Muslim women wearing the hijab in public service occupations that currently prohibits it. This will help the government to decide objectively the way forward.
Being inclusive means we do not leave anyone out. It is especially important to have empirical evidence to support any decision on this issue because it has economic impact for Malay Muslim families. Prohibiting the wearing of hijab in certain public sector professions means a restriction of job opportunities for this Muslim woman who chose to wear the hijab. As how we respect individual opinions, we should respect individual choices too. Can our policies reflect this form of respect? Respectfully, let us talk about compassion too now. Compassion is not about handouts. It is not about the receiving end of somebody else's benevolence. Compassion interventions promote social connection. Establishing such connections requires the ability to express care and concern for other people, as well as to identify with them. As we are a highly social species, fostering meaningful relationships is an essential aspect of healthy human adjustment. It is the duty of the elected government to make people feel secure so that Singaporeans know that when they are down and out, they will be helped. To exercise this, let's say no to the further rise in the GST in the next 5 years, shall we? This is Red Dot's call to fairness. If you believe we need more transparency from our government, if you believe in our plans to reduce the anxiety of our fellow Singaporeans, if you believe in our vision of a compassionate society, then you need to vote for us. Vote to point the government in the right direction. Vote for Red Dot United.